Unasikia pale kwenye huko juu maisha yako ina depends na wewe. Unasikia gisi uko pale vile, fanya kitu kenye utakuwa unafanya kenye babako akuone, mamako akuone, ndugu yako akuone, rafiki yako akuone. Kile kitu kitakulipa sio unafika mu society, sio unafika marketplace, sio unafika ni watu wiko. Unasikia kitu kwa fanya kitu juu watu wakuone, hakuna nafasi kutaenda. Ukua fanya kitu juu watu wakuelewe, watu wakujue, juu hakuna nafasi kutenda. Na ukifanya kitu juu yako kwanza, utaona changement. Mimi nishakafanya ile analyse, kila kitu mimi nafanya kwanza juu yangu. Avua ndio wanasema la charité bien ordonnée commence par soi-même. Kila kitu mimi nafanya kwangu, sikifanya juu ya babangu, sikifanya juu ya mamangu, sikifanya juu ya kakangu, juu ya dadangu. Na kifanya kwangu naona resulta yangu inanisaidia. Hiyo sasa nikipiga pompage, push up, sipigie way. Unasikia? Najipigia mimi mwenyewe. Ndio nitafuta kuambia make ukikula kitu kia mzuri, uzanika kuko mwatakia kuletea kyo hivi. Ifo we kwanza ndio mjipatie yake. Unasikia? Gisu cha kuwa mtu mzima. Unasikia pale vile juu maisha tu kwamo ina depend kwanza na we. Bro, hautasema unapenda mwingine mtu wakati upeko unajichukia. Hautasema wakati uko mtu wa kucomplain, mtu wa kulaumu. Useme utakia letea mtu mwingine furaha. Bila vitowezekana. Unasikia? Jo ile ujue na utile mwakili. Kila kitu tutafanya itadependi na we. Itadependi gisi unaishi. Gisi unaishi zile saa watu wakuone. Saa uko fasi uko wewe peke uko izole, unajiambiaka nini? Unasemaka nini juu yako? Hautakuwa unajisemeaka mabaya ama unakuwa mtu wa kusirikia progression ya wengine. Uzani kama utaipata. Haitakuwaka. Ukua mtu mwogo positivity na ukunje watu watajua huyu mtu iko mzuri, huyu mtu iko positive. Ukua mtu mwogo mtu wa makunzi ile itakuwa inakusaidia, ile itakuonesha wewe ni nani. Unasikia? Ndio kwa maana na kupitia rezo sosio kama huko usikuwe na jidone muda sana. 24 hours yako jidone 8 heures uko tu kusimu hivi bro. Unakuwa na waste time yako. Ukijidone ile saa kosote kala toko kimya ufanye kitu, uko na kula uko kimya, hakuna muziki, hakuna nini, ni wewe na Mungu wako na akili yako na imo mapresa. Changement teona. Me upendo uko nafanya vitu juu watu wengine wakuelewe, juu watu wengine wakuone, hakutakuwa changement hii. Mimi nakwambia nichele mwakili yako pale vile. Kila kitu tutafanya msekre kwenye watu waviko. So afika msirplace kwa sasa ni piste. Ukifika msoko, mfamilia kwenye watu wiko. Ni piste ile kwamo. Nasikia ile ni piste ile kwamo pale vile. Kwa sababu mko conseil. Unasikia pale vile, ndio kwa maana fanya kila kitu tumejaidia utafanya. Unasikia? Accomplir vitu vikubwa vitu umesema vitu utaaccomplir, vifanye vikue vivali mwili. Unasikia? Uko mtu sportif size, unakuwa nenda mjima, utachunga ruhusa mtu fulani njoo ende hapo. Njoo hakuna mtu atakaye kulamusha bwana. Twende leo mjini wa. Wewe ndio tafuta ukuwe na ile mwili yako bien ya kunyoroka. Hakuna isipokuwa wewe ndio unajua nini ndio unataka. Unasikia? Ile ndio juu. Na mtu atakia kupenda silogi siwepe kwanza unajikamata. Silogi siwepe kwanza unajipenda. Ndio mtu anaona nikijipointe pale vile ndakuwa na amani, ndakuwa na furaha. Unasikia? Ule jamaa ule anakuwaka bien. Ndio wao wakwambia hivi. Ba Amerikani ndio wanasema hivi. Unasikia? Ava utafute rafiki. Kwa kwanza rafiki mzuri. Kwa kwanza wewe kwanza rafiki kwanza wewe peke rafiki yako mwenye watu uko unatafuta. Ule rafiki mwe watu uko unatafuta kuwae kwanza. Na watu watakia kutafuta. Ile maarifa unakokuwa utafuta kuwa kwanza naye na watu watakia kutafuta ile maarifa. Unasikia pale? Na kila kitu kyote kiokuwa penda ufanye, kifanye sai mwaimo mapreza kwenye auangalie mtu kama utapana, usipane juu watu wakuone. Pana juu ni wewe. Unasikia unapana kupenda. Unajua bana unakutana Biblia na unaautorize mtu apane kujisikia na usipane par force. Unasikia usipane kuinfluence ya watu. Juu na Yesu pekee anasema
Mtu mwenye atapana mupublike watu wamuone juu watu na njoo ile njoo salary yake atapana. Mtu mwatapana kwenye hakuna mtu mwanaona hata mkono wa droite na pana mkono wa gauche aione. Ule mtu Mungu atamubariki. Unasikia pale ile realite jinsi inaonyesha Mungu atamubariki. Juu sasa uko na tile mwakili yako. Bibi vitu yote. Unaweza sasa hata kusoma hivi sasa kusoma livre. Au tusoma livre aseme juu kwa soma. Wewe peke kila saa ile juko vitu watiza kwa kufanya sai watu wavione ya mama uko munini ni vile vitu uko unafanya ili sawa tu kwa bizana njoo gloire yako na nilikuwa na unaona sikia nilikuwa naangalia munani moi livre hii wanakuonesha Moize alikuwa mchunga makondoo na kule nje kwa Mungu alimkutana kadiri ndikuwa leader wa kuongoza bana Israeli Moses Daniel alikuwa ni mtu wa kutumika mkifalme ni gloire yake lisa alikuwa naomba priere yake en secret mpaka watu wakia muelewa basi siku walikia jua kama tupa mshimo mule masimba zimekule iko mule msekre mule ni mule njo gloire yake litokee. Unasikia? Angalia hata Yesu kisoma Bible hata Yesu alikuwa anaenda na wanafunzi yake. Unasikia? Iko na wafundisha. Ile faa kwa wafundisha vile yeye saa kuomba mara mingi alikuwa kitoka anaenda mbali nao. Anatoka sasa kana jure alifahamu disera kwa tena na apotre umoja. Yeye alikuwa yuko pembeni. Unasikia? Iko na jiombe iko na faa priere usiku kila saa. Unasikia? Make ile nyika ni revela ka kitu make ukiona mtu mweko mgloire mtu mwenye anaplike vile vitu iko sasa waimbaji wanafanya musmeni repetition kila saa repetition juu dimanche saa watafika pale kupiste pale kwa altar wataimba juu vitu vyote utasikia tengia bien mais akia kufanya repetition si madie zenye utapiga pale unasikia jouer kila siku ile 90 minutes anafanyaka nafaka repetition ya maisha yake yote mwaka ufanya repetition ama mwezi juu akicheza pale vile mtere ile 90 minutes kwa hata mwingine mwanacheza hata 30 minutes ni alifanyia sport mingi juu kosa fanya utafika mtere utapiga maswali unasikia angalia zexi ba musicien banimbaka 3 minutes 2 minutes muziki ukisikia muziki sexy ya wa David wa Wizkid 2 minutes umesikia tu inaisha vile me entraînement alifanya vile muziki ikuu repetition alifanya idira kosa hata siku 4 siku 5 hata semaine wiki juu ile ikuu gisu ione pale unasikia ikuu ile 3 minutes bro resulta yako utafanya itaanza kwanza na wewe vitu vyote vitafaulu vitaanzana na wewe unasikia vitu vyote unataka vitu kufanya vitu vikubwa vinaanzana na wewe ndio maana gisu kupale vile fanya kila kitu tunataka kufanya usifanye juu ya watu fanya juu uone resite yako maisha yako fanya juu upate prosperite maisha yako kila kitu tutafanya ni juu yako David alikuwa apigana na masimba mupori ni gloire yake ilikuwa ni sali wa Goliath ndio gloire yake kakuwa bro tile mwakili Jedeo Mungu anamkuia anamwambia we uko shujaa kanjangalia baba binju wa mwisho hata mwetu Mungu akasema mimi sioni vile we ndio shujaa bro gloire yako iko mbele vitu vinafaa vile watu hawatambue watu hawaone watu hawajue ndio mwenye victory yako iko ndio mwenye tukufu yako iko sasa kama unashindwa kufanya vile vitu vyote umejaidia kufanya unashindwa vifanye utaisi dunia itakushangaza sana wapende ufai watu juu watu wakuone unakula watu wateza kulipa watu kita saa yeah na bana kwa klame me we peke na Mungu ndio salary yako itatoka kupitia kazi kuwafanya en secret mugiza pale kwenye mtu haiko ndio Mungu anakuntaka kuwafanya vitu kwenye mtu haiko hakuna mwana kuona njoo inivere njoo roa inivere uwafanya vitu hakuna mtu mwana kuona uzania watu tu uko na brille wote baba celebre aba athlete uzani tu walikuya tu hivi wakashimama wanakuwa vile visivyo kazi huwa faa kuna mpaka leo vile vya uone
Ndio kwa maana usikuwa kuwa nyingine kitu tafuta kwambia, usikuwa kuwa mtu wa kujaji watu, ukuwa focus mkazi yako. Anza piga push up tangia leo, anza enda mjini, anza jifunza kupitia ba good test. Sawa, ndio tuna change na hivyo. Kama unapita kwa hii class, mimi ni Musa Kilimali Gregoire. Jikaze ulike, comment na ushare na ndugu yako na rafiki yako na wakako na dadako, kupata zingine ma video zisizo size. Tukutane tena mwingine kroniki. Ciao. Peace. Let's go.